पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद बीएलओ अधिकारियों को वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बूथ स्तर पर भेजा है। 2002 और मौजूदा मतदाता सूची के मिलान में केवल 32.1% ही नाम मेल खा रहे हैं। यह प्रक्रिया मार्च 2026 तक चलेगी। राज्य में करीब 7.6 करोड़ मतदाता है, जिनमें से लगभग 2.4 करोड़ लोगों के या उनके माता पिता के नाम 2002 की सूची में मिले हैं। ऐसे मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होगी। जिनके नाम 2002 की सूची में नहीं है, उन्हें आधार सहित चुनाव आयोग द्वारा तय किसी अन्य मान्य दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। एसआईआर 3 चरणों में चलेगा। पहले चरण में बीएलओ घर घर जाकर जानकारी लेंगे, दूसरे चरण में शिकायतें दर्ज होगी और तीसरे चरण में निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। आज থেকে এসআইআর এর কাজ মানে প্রক্রিয়া শুরু হলো। আপনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম সবাইকে দিচ্ছেন, কোথাও কি কোনো রকমের অসুবিধা? না, এখন কিন্তু কোনো অসুবিধা হয়নি। আজকে কি করছেন আপনি? আজকে ফিল্ড ভিজিট করছি, তার সাথে যাদের লিস্ট নাম পাচ্ছে এখন সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী সাজিয়ে এনেছি, সেগুলোকে বিলিং করছি। কিছুদিন পর 2-4 দিন পর এদের জানিয়ে দেওয়া হবে, তারপরে আমি এসে পর কাট করে নেবো এগুলোকে। মানে এখন আপনি কি শুধু ফর্ম জমা দিচ্ছেন, মানে ফর্ম দিচ্ছেন? ডিস্ট্রিবিউট করছি ফর্মটা। ফর্ম ডিস্ট্রিবিউট, তারপরে এরা ফর্মটা ভরে নেবে, তারপরে আমি একদিন আসবো, এসে পরে এদের কাছে নিয়ে যাবো। তারপরে ফর্মটা কোনো অসুবিধা হলে সেটা আমাকে ফোন করতে পারে, এরা ফোন নম্বর দেওয়া আছে। আজকে আপনি কোন কোন জায়গায়? এখন আজকে আমি আজাদ বস্তিতে আছি, মানে কুলটি বিধানসভা আজাদ বস্তিতে। আজাদ বস্তিতে। তাহলে এখনো পর্যন্ত কোনো রকমের সমস্যা কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি, সমস্যা হয়নি। আচ্ছা, আপনার নামটা বলুন। সাক্ষী গোপাল রুইদাস। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।